السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم ماستيك. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا لي كومبوزي اروماتيك. Alors les composés aromatiques هما les composés qui sont adaptés à la règle de Huckel. Alors la règle de Huckel il y a 4n plus 2 p électrons وخاصها تكون la conjugaison tout au long تاع le cycle. هذا الشيء باش نقدروا نقولوا un composé aromatique il كان adapté لهاد les deux règles. Alors par exemple on a le benzène. Alors le benzène si n égale à 1 il y a 4 fois 1 c'est 4 plus 2 égale à 6, donc il y a 6 électrons pi, et dans le benzène il y a aussi 6 électrons pi, donc le benzène c'est un composé aromatique. Même chose pour le pyridine et le furane. Alors les composés aromatiques ou bien les dérivés aromatiques tu représentes l'odeur qui est très forte. Les plantes médicinales ou les plantes aromatiques. Alors parmi les plantes aromatiques on peut citer le benzaldéhyde. Alors le benzaldéhyde تحتوي على l'odeur ديالو تتكون بحال l'odeur نتاع l'amande ou bien باللغة العربية اللوز. ونقدروا نحصلوا على هذا le benzaldéhyde à partir نتاع l'oxydation تاع l'autolyane. Ensuite il y a l'anisole. Alors l'anisole هو le méthoxybenzène, يعني la même chose. هذا le méthoxybenzène ou bien l'anisole هو الرائحة نتاع اليانسون باللغة العربية أو bien l'anis vert, l'odeur نتاع l'anis vert. ونقدروا نحصلوا عليه حتى هو à partir نتاع le benzol à la présence نتاع NaOH نتاع la soude et le CH3Br. On passe à la synthèse du benzène et ses dérivés. Alors باش نحصلوا هنايا على لي بنزين نقدروا نحصلوا عليه industriellement à partir نتاع par la réaction des hydrogénations. Alors les réactions des hydrogénations ça veut dire l'élimination تاع les hydrogènes. Alors par exemple عندنا هنايا هذا le cyclohexane à la présence نتاع le palladium avec la chaleur تنحصلوا على le benzène. Même chose pour le dérivé de cyclohexane à partir de palladium et la chaleur تنحصلوا على le dérivé تاع le dérivé de benzène. Alors on passe maintenant à la réactivité de benzène. Alors la réactivité de benzène, on a en premier lieu les hydrogénations catalytiques. Alors l'hydrogénation catalytique il y a l'inverse de la déshydrogénation. Ça veut dire هنا تتوقع على la fixation تاع les hydrogènes باش نحصلوا وتنطلقوا من le benzène ou bien le dérivé benzène باش نحصلوا على le cyclohexane. Bien sûr l'hydrogénation catalytique تتكون à la présence نتاع l'hydrogène, à la présence نتاع le palladium avec une très forte chaleur et une pression qui est forte. La chaleur est très élevée ou la pression est très forte. Alors maintenant on passe à la réaction de substitution électrophile. Alors à cause des électrons pi délocalisés on a créé une polarisabilité qui est très importante où la réactivité nucléophile est importante. Ou tu vois, dans le remplacement de l'atome de l'hydrogène, tu remplacé par une électrophile, par un site électrophile. Ou le remplacement se fait aisément, ça veut dire se fait facilement. Alors le mécanisme de cette substitution électrophile, de la réaction de substitution électrophile, se fait de la manière suivante. On a le benzène à la présence de l'électrophile. Alors on a de la liaison, de l'électrophile E+, وتعطينا هنايا تتكون لنا ان كربوكاتيون وهنايا تتكون لنا OH. هنايا هاد الانترميديير تيتسمى الانترميديير دو ويلان. من بعد تنإليمينيو الهيدروجين وتعطينا او ديريفي دو بنزين. هاد لا رياكسيون باغ اكزومبل غادي نشوفو كلك اكزومبل تاع هاد لا سبستيسيون électrophile. Parmi les exemples on peut citer la nitration. Alors c'est quoi la nitration? Alors la nitration à partir de أول حاجة باش نحصلوا على le groupement nitreux on se fait alors pour parmi ces l'exemple de la substitution électrophile il y a la nitration. Alors la nitration
هي تنفورميو un groupement nitreux. Alors le groupement nitreux, on peut le retrouver à partir de l'acide nitrique à la présence de le 2 mol de le 2HSO4 اللي هو l'acide 2 mol تاع l'acide sulfurique. باش نحصلوا على NO2 plus le H3O plus le 2HSO4 de moins. هنا بينا هاد le NO2 داكشي علاش تنستعملو هاد لاسيد نيتريك مع هاد دو مون تاع لاسيد سولفوريك باش نكونو اول حاجه هاد لو غروبمون نيترو. هاد لو غروبمون نيترو هو اللي تنستعملوه في لا سوبستيون الكتروفيل تاع لي بنزين. من بعد ما حصلنا على لو كومبوزي نيترو à partir de l'acide sulfurique et 2 mol تاع l'acide sulfurique et 1 mol تاع l'acide nitrique تعطينا un composé تعطينا le nitrobenzène. ou le mécanisme réactionnel راه déjà هضرنا عليه في la solution électrophile générale. Alors il y a aussi la réaction de sulfonation. Les c'est une solution électrophile. Alors la sulfonation des composés aromatiques se fait avec un hulum, l'acide sulfurique fumeux, est obtenu par dissolution de trioxyde de soufre, SO3, et le HSO4, l'acide sulfurique. Alors cette réaction est réversible et elle se fait dans les deux sens, le sens direct et le sens inverse. Alors le benzène مع SO3 مع H2SO4 à la présence de la chaleur تعطينا le SO3H benzène. Alors le mécanisme نتاع هاد la réaction اللي هو هذا عندنا هنايا 1 مول عندنا هاد la molécule تاع l'acide sulfurique عندنا 2 molécules تاع l'acide sulfurique. la première عندنا هاد la liaison تاع H تجي لهنايا وهنايا تتمشي لينا هاد OH. ça veut dire هنا l'élimination تاع le H2O. هنا تنإليمينيو le H2O وفي هاد لا موليكول تنإليمينيو le H+ باش يعطينا le H3O+ مع H2O مع H+ هو H3O+. ها هو تكون لينا هنايا في هاد لا موليكول تتكون لينا SO3 وهنايا تتكون لينا HO. في هاد لا دوزيام موليكول تتكون لنا HSO4-. دونك هنايا تتكون لنا SO3. دونك هاد SO3 حيت نورمالمون SO3 ما يمكنش نحصلوا عليه تنحصلوا عليه بهاد لا رياكسيون هذا باش نحصلوا عليه. المهم هاد SO3 في لو ميليو اسيد مع لا شالور تعطينا SO3H. في الاول هنا تتكون SO3H+. دونك تيولي الكتروفيل ان كومبوزي الكتروفيل مع هاد لو بنزين تعطينا واحد لا سوبستيون الكتروفيل يعني تنغومبلاسيو هذاك الاش في لو بنزين تنغومبلاسيو بار le SO3H. Alors maintenant on passe à la troisième type de réaction électrophile de solution électrophile et هو l'halogénation. Alors l'halogénation se fait à partir de le benzène bien sûr et le X2 avec l'acide de Lewis. Alors c'est quoi un acide de Lewis? Un acide de Lewis c'est une espèce chimique qui possède une case vide. Le X2 le X2 c'est un halogène. Le X pardon c'est un halogène يقدر يكون le brome, le iode, le chlore ou bien le fluor. هنايا le BR مع l'acide de Lewis اللي هو FeBr3. اول حاجه قلنا ان acide de Lewis تكون فيه une case vide. دونك هاد لو دوبلي ليبر نتاع لو BR تيدير واحد ليزون مع هاد لا كاز فيد باش يولي عندنا هنايا واحد البولاريزابيليتي تتولي هنايا دلتا بلس وهنايا تتولي عنده دلتا موان. من بعد هاد لو بنزين هاد لا ليزون تتجي عند
هنا تتقنا substitution électrophile, donc il va attaquer une substitution électrophile. Donc il va attaquer un site qui est pour électrophile et bien un site qui est pauvre en électrons. Donc il va attaquer le PR هذا وهاد la liaison هادي تجي لهنايا باش تولي ليا le باش تكون ليا هاد الانترميديير اللي تسميناه الانترميديير دو ويلان plus le FO le FE BR4 moins. من بعد قلنا هنايا هاد لو FE BR4 moins شنو هو سي لو BR le FE le FE BR3 plus le BR moins. دونك هنا هاد الانترميديير دو ويلان هنا تالإليمينيو هاد الهيدروجين. اش يوقع هنا لو BR moins il va attaquer هاد الهيدروجين هذا وهاد liaison تاع l'hydrogène va faire une liaison. Donc il va être une double liaison pour former le bromo-benzène plus le HBr. هاد le HBr ou bien le HX راه تأثر على les composés تأثر لنا على هاد le bromo-benzène. Donc نقدروا نستعملوا une base qui est très très forte باش éliminer ou bien pour piéger هاد le HX ou bien le HBr. في هاد لو كا هذا تنستعملو هذيك لا باز très forte pour que le rendement تاع هاد le bromo benzène sera très important. Alors هنا remarque l'halogénation n'est réalisée en pratique qu'avec le dichlore ou le dibrome, car la fluoration directe est très violente. Par contre l'iodation est très lente. هنا تنشوفوا les composés qui sont très réactifs. Alors parmi les composés qui sont très réactifs هما هاد le dichlore ou bien le dibrome. هنايا في la fluoration تتكون très violente حيت la réactivité تتكون très très forte. Donc ils peuvent تقدر تأثر لنا على la réaction. وبالنسبة لليوداسيون تقدر تكون très lente. Donc la réaction غادي تكون très lente. Alors maintenant on passe à la réaction de Friedel-Crafts. Alors la réaction de Friedel-Crafts تنستعملوه بزاف في الكيلاسيون. داكشي تنستعملو هاد la réaction de Friedel-Crafts. Alors l'alkylation consiste à faire la substitution d'un atome d'hydrogène par un groupe d'alkyle. يعني هنا شي وقعت ان substitution يعني تنبدلو هنا واحد l'atome تاع l'hydrogène par l'atome تاع le groupement alkyle. Il peut être réalisé soit par un halogénure d'alkyle ou bien par un alcène ou bien par un alcool. وهاد les trois réactions غادي نشوفهم دابا شويه. Alors ها هما les trois réactions. Alors la première réaction عندنا هنايا l'halogénure d'alkyle مع هاد le benzène à la présence تاع l'acide de Lewis اللي هما يا اما le AlCl3 ou bien le FeCl3 ou bien le ZnCl2. هنا في هاد la réaction هاد la liaison تجي عند هاد le R وهاد X يمشي في حاله. من بعد تعطينا الانترميديير دو ويلان. من بعد تنإليمينيو هاد تيتكون لينا واحد الاكس موان. هذاك لو اكس موان تيضرب لينا هذاك لو اش. من بعد هذاك لا ليزون تجي لهنايا وتعطينا هاد لو ديريفي دو بنزين لو ديريفي دو بنزين. يعني هنا بحال قلتي إليميني بحال قلتي هنايا رومبلاسينا واحد الاش هنايا بار لو ار بلس لو اش اكس. Alors la deuxième réaction اللي هو de benzène à partir avec l'alcène et au milieu acide. هنا شي وقعت هاد لا ليزون تجي لهنايا وهاد لا دوبل ليزون تجي لهنا تتولي لنا هنايا CH2-. من بعد هاد CH2- تعطينا هاد هنايا تكون في الاول هنا CH2- هنا تولي موان. من بعد هاد الموان هذا تيضرب لينا هاد اش بلس باش يعطينا هاد لو ديريفي هذا اللي هو لو ميثيل لو ايثيل بنزين. هنايا اون بريزونس نتاع الالكول
هنا شي وقع قبل ما نديرو هاد لا رياكسيون هذا. المهم عندنا هنا هاد لا ليزون تجي لهنايا باش تعطينا. المهم هاد لو ميكانيزم تاع هاد لي رياكسيون غادي نشوفوه في لي زيكزارسيس بيان سور باش تعطينا le même produit que cette produit là. Maintenant on passe à la réaction d'acylation. Alors la réaction d'acylation introduit يعني تنستعملو واحد الجروبمون اسيل ou bien بحال مثلا l'halogénure d'acide ou bien l'anhydride acide d'acide en présence نتاع l'acide de Lewis. يعني تنستعملو هنا le benzène et فهنايا عندنا l'halogénure d'acide مع هاد l'acide de Lewis تعطينا هنا تعطينا لو سيتون. المهم هنا الا كان هاد ار الا كان ديفيرون دو اش تعطينا لو بنزون او بيان ولا كان عندنا اش تعطينا لو بنزوالديد. هنا اون بريزونس نتاع لانيدريد داسيد تا هو راه تعطينا لو ميم رياكسيون تعطينا لو ميم برودوي. هنا شي وقع هاد لا ليزون تضرب لينا لو سيت الكتروفيل. شكون هو هاد لو سيت الكتروفيل؟ هو هذا وهاد او سي او ار تيكون سي ان بون غروبمون بارتون. دونك هاد لا ليزون بين سي و او تتمشي بحالها تجي لهنايا باش يعطينا لو بنزون بليس لو لاسيد. وما تنساوش الا عجبكم لا فيديو ديروا لايك وكومونتير زوين.